Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini saya akan mereaksi satu pertandingan di Piala AFF U17 yang mempertemukan antara Laos berhadapan dengan Malaysia. Ini adalah semifinal ya. Jadi kalau bisa saya bilang ini sebuah keberuntungan ya. Kenapa bisa dibilang keberuntungan? Justru juara satunya di grup ini, Vietnam, itu berhadapan dengan Australia gitu. Yang justru itu merupakan kerugian menurut aku guys. Karena runner up-nya Malaysia bertemu dengan juara grup di grup yang juara juga yaitu Laos ya. Laos ini jangan salah guys, dia udah ngalahin Thailand ya 3-2 waktu itu. Jadi ini bukan lawan yang kaleng-kaleng sebenarnya. Oke, kita lihat aja guys seperti apa highlight pertandingan antara Laos berhadapan dengan Malaysia. Là trọng tài người Hàn Quốc Choi Cheon-jun. Đeo băng đội trưởng bên phía U17 Lào vẫn là Odin Siphanit. Ở giải đấu năm nay thì có thể nói là bóng đá trẻ của xứ sở Triệu Voi đang trận đấu bán kết 1 đã chính thức bắt đầu sau tiếng còi của Ya, trọng tài. sayang sekali guys ya Indonesia sebagai tuan rumah tidak bisa ikut andil Đây là di một dalam trận đấu semifinal được đánh ini. giá cân tài qua từng trận đấu. Pha lên bóng của các cầu thủ Malaysia. Được chuyền vừa rồi là của Anik Thaqif. Thì về Cantik. trung tâm rất hay của Malaysia, một cơ Ah, hội cho cantik. các thủ áo Ai. vàng vẫn còn. Oh. Ah, Đó là cơ hội tấn công đá truy đầu tiên và oke masih belum ini menit pertama nih masih kelimpungan. trong hiệp đấu thứ hai, Sisombat đã lập một cú đúp. Hôm nay thì Sisombat Masih belum terlihat ya bentuk permainan dari kedua tim. Ada pelanggaran kah? Kita lihat ada VAR gak sih ini? người đang bị đau là Aqif. Cả ba tiền đạo chủ lực của Malaysia ở giải đấu năm nay là Aqif Siamen, Azamuslim. Saya rasa untuk kelompok umur juga nggak ada salahnya sih guys ya pakai VAR. Ah benar kan ada checking VAR benar. Wah ada ternyata guys. Menarik sekali sih ini ada VAR di kelompok umur 17. Jadi terlatih itu dari kecil tuh dia nggak main kasar, terlatih. Oh main tangannya itu. Ah gerakan keduanya ini. Ya gerakan keduanya itu nggak perlu itu. Padahal udah pertama sih body ball ya. Yang keduanya ini tangannya guys. Nah ini. Penalti udah. Ini patut diedukasi loh pemain-pemain muda ini. Dengan adanya VAR ini mereka nggak bermain kotor kayak gini. Bagus sih ada VAR kayak gini. Ya. Makanya jangan main kasar. Ini ada VAR. Menit kedua. Lu main gimana sih? Ini bukan MMA ini. Main sepak bola. Menit kelima. Oh, patutlah. Tapi salut sih aku. AFF udah ada kemajuan, ada VAR. 17. Oh, semifinal ya. Biasanya semifinal deh. Kalau grup nggak ada dia. Cantik. Biasanya dari fase grup nggak ada. Biasanya semifinal sih. Ini ya betapa pentingnya ya tetap mengejar bola guys. Walaupun mungkin bola ada di dalam jangkauan kiper lawan gitu, pemain lawan, kita tuh tetap mengejar bola itu penting banget untuk kayak gini. Ya kalau tadi mungkin pemain Malaysia nggak ada yang mengejar terus, akan ada kejadian kayak gini guys. Makanya penting banget menurut aku visi dalam bermain ya, tetap mengejar bola itu. Walaupun apa ya kita nyangka udah jauh dari jangkauan kita, tapi tetap harus dikejar guys. Yusuf sendiri yang ngambil ya, tadi dia juga yang jatuh kan. Wah ini Laos sudah nggak ini, udah strateginya udah kacau ini. Oh cantik itu umpan sama terbangnya juga cantik. Masih kena ini ya. Quả tạt của Adam Muslin từ bên phía cánh trái là tương đối đẹp. Chúng ta cùng xem lại tình huống này.
Bóng đi tương đối sát Oh, karena với pemain thủ thành sendiri dia. của U17 Lào với những nhân tố như Odin hay Anusit ở trên mặt trận tấn công. Đó là pha đỡ bóng của thủ thành bên phía U17 Lào. Oh, Rất đáng tiếc. kaki kirinya gila. Họ đã phải nhận Keren, bàn thứ first hai time. và đó là một cú sút rất đẹp. Có lẽ lại là thiếu dứt điểm của tiền vệ Anik Thaquif. Keren first time-nya. Trong trận đấu với Timor Leste như chúng tôi đã nói đã ghi bàn mở tỷ số bằng một cú sút xa cực đẹp. Và trong pha bóng vừa rồi thì Anik một lần nữa đã tung ra pha dứt điểm rất quyết đoán và Gila, 10 menit 2 gol ini. 16m50. Udah bertahan total sih kalau kayak gini Laos. Paling mereka serangan balik aja sih. Như vậy đó không phải là một cú dứt điểm từ ngoài vòng 16m50. Gila tendangan kirinya. Keren. Pha dứt điểm cũng là khoảng 12m trong bối cảnh ở phía trước của Aquif ở tình huống vừa rồi là rất đông các cầu thủ của cả hai đội. Tuy nhiên đây là một tình huống sút căng. Padahal itu pemain banyak itu di depan gawang. Cầu thủ Lào đang để cho đối cantik. phương qua người tương đối dễ. Dứt điểm ngay. Gila, ini Malaysia kayak gininya bagus, umpan terobosan kayak gininya bagus. Của tiền đạo Muzakif Fitri. Zakif. Tiền đạo số 9 của Malaysia. Bolanya sulit mantul-mantul. Người đã ghi một bàn cho Malaysia ở giai đoạn vòng bảng bằng một tình huống đánh đầu, lại là cơ hội cho Malaysia. Và dứt điểm là Itu mau shooting sih itu, bukan umpan itu. Terlalu kencang. Cao thủ Lào lúc này đang không chơi với một đội hình lùi quá sâu trong bối cảnh họ đang thiếu người. Và quyết định này Sebenarnya masih bisa dijangkau itu sama pemain depan harusnya. Oh, salah đó umpan. là một đường chuyền về hỏng của các cầu thủ U17 Lào. Masih bisa. Vẫn là Malaysia. Oh, terlalu Đường chuyền deras. vừa rồi của Muhammad Dini lại không tốt trước của các cầu thủ Malaysia. Đó là đường chuyền dài của Cantik Faris. umpannya. Oh, Cơ hội cho Malaysia. Không. gila akurasi kaki kirinya bagus nih. Kayaknya yang tadi deh ini. Rất kỹ thuật. Masih yang tadi kayaknya nih. Malaysia quan sát thấy thủ thành Sankham của U17 First time-nya bagus ini orang. Tuy nhiên bóng bay Dia nggak tahan dulu, bola itu langsung disikat sama dia. U17 Lào ở tình huống vừa rồi. Pha dứt điểm vẫn là của Anik Thaquif. Một tiền vệ có khả năng sút xa rất hay của U17 Malaysia. Bagus first time-nya. Main U17 Malaysia. Đó pha góc của Anulak rất nguy hiểm. Oh, lepas. Bóng đã hướng thẳng về phía khung thành của Malaysia. Oh, kemelut. Lộn xộn. Có tiếng còi của trọng tài. Oh, oke, ada pelanggaran. Nhưng có lẽ đó là một tình huống đá phạt lên người và sau đó phải nhận bàn thua quá sớm. 8 menit. Đã dẫn tới cục diện một chiều. Cantik nah kayak gini nih. Ah, cantik. Trong khoảng thời gian cantik banget. Hiệp đấu sẽ có 8 phút đá bù giờ. Vẫn là các thủ Malaysia. Oh, penalti. Lần này thì trong tay Jelas banget. đá rất nhanh, chỉ tay Ini cantik nih pemain nih pergerakannya. mà không cần tới tư vấn từ tổ VAR. Người bị phạm lỗi vẫn là Yusuf Simamen. Kayaknya Laos ini deh apa mereka Cao thủ Malaysia đã untuk pertama kalinya kayaknya ya mở tỷ số và bây giờ masuk lúc ke họ semifinal. lại pha đền. Và Oh, kena kepalanya itu yang sakit tuh tadi tuh jatuh. 11 mét. Siapa ini? Quả đá của Yusuf Yusuf Siamen tadi là ambil quá nhẹ. penalti pertama masuk ya. Sekarang nggak masuk. Đó là tình huống mà thủ thành Sankham Terlalu lemah, bukan terlalu lemah sih. Tuy nhiên Sedikit lemah lah, tapi kebaca ini yang ini. thiếu lực. Kebaca itu sih. Cầu thủ số 18. Kalau nggak kebaca masuk Cầu gitu. thủ Lào cũng có thể tính tới những pha xử lý trong vòng cấm địa của đối phương một cách nhiều hơn nhằm câu lỗi. Dứt điểm. Cú sút chân trái khá hay Laos juga của bukannya tidak Mkhitaryan. melawan ini. Laos punya mental comeback yang bagus juga. Chúng ta Sebab cùng xem waktu lại câu lawan này. Thailand juga mereka kalah dulu dia. Quyết định dứt điểm là không tồi và ở phóng vừa rồi thì thực tế. Đó là một đường chuyền thẳng nggak của jelas Malaysia. umpannya. Phản công cho các thủ Lào. Pradit dứt điểm nào. Đó là điều mà tiền đạo số 9 của U17 Lào. Ini opsi ya, beberapa opsi yang memang harus dilakukan oleh Laos sih. Vừa rồi là pha Serangan balik dứt cepat điểm kayak đầu gini. tiên của anh và ngay lập tức Dan harus langsung đã cho thấy apa chất dilakukan trong keputusan pha kayak gini. Dia harus sút rất cao. segera melakukan eksekusi karena takut banyak pemain Malaysia langsung turun ke bawah. Siamen. Cantik. Bóng đã được đưa vào khu vực 16m50. Vẫn còn dứt điểm. Cú móc Mu, bóng rất kalau đẹp masuk của tiền đạo số cakep. 9 Muzakif nhưng bóng lại không đi trúng đích.
Aku suka pemain yang ada di sayap sebelah kanan Malaysia guys. Pergerakannya eksplosif banget guys. Những tình huống sút bóng và những cú đánh đầu. Tuy nhiên anh mới chỉ có một lần dứt điểm trúng đích mà thôi. Vẫn là Fazrien, anh qua được hai cầu thủ áo trắng và bây giờ là cầu thủ áo trắng chuyên vào. Aduh. Bóng không đến được với vị trí của Masih bisa. Siamen. Vẫn có cơ dứt điểm chân trái, không được. Vẫn có. Aduh, masuk nggak situ? Masuk ternyata guys. Musak. Masuk sorry. Muzakif yang masukin bola. Muzakif. Masuk gitu. Đã đập chân hai cầu thủ bên phía U17 Lào. Muzakif ya. Khiến cho 2 gol ya. Sankham Thavithong phải bó tay. Tuy nhiên đây là một tình huống tổ chức tấn công tốt của cao thủ Malaysia. Ini nggak ada pemain ini ya apa warisan ya? Nggak ada ya Malaysia ya? Oke, rebound guys, kena dulu deflected ya sorry. Trung vệ bên phía U17 Lào. Mantul. Iya, belok sendiri dia. Thủ thành Aku kira bola keluar loh, nggak masuk. Masih ada serangan dari Malaysia. Các cầu thủ Malaysia rất thoáng, không được. Banyak pemain kidal guys, pemain Malaysia ini. Atau orang yang sama ya, orang yang sama kayaknya. Oh ya, Muslim orang yang sama kayaknya. Sebelah kirinya bagus nih. Orang apa pemain kidal main di sebelah kiri. Yang bahaya lagi kalau dia main sebelah kanan. Cantik. Udah jatuh. Udah banyak. Bagus juga guys, ini strikernya bagus ya. Dia punya ketenangan yang bagus nih Vitaya nih. Keren nih guys. Kontrol bolanya bagus. Cara dia mengecoh pemain bertahan dari Malaysia juga bagus. Nah, cuman nih keputusan akhirnya ya, dia pengambilan keputusannya agak kurang ini. Đó là một pha xử lý tốt của tiền đạo mang áo số 19. Pemain bertahan Malaysia juga bagus sih. Nggak ngelepas begitu aja. Oh, cantik banget. Wah, gila men itu tipsnya. Kalau nggak ditip masuk gitu. Nih kaki kirinya bagus nih Muslim. Gila, akurasinya juga bagus. Ini pemain Malaysia U17 ini sebenarnya banyak yang bagus guys. Oke, berakhir. Oke guys, itu tadi pertandingan antara Laos berhadapan dengan Malaysia, dan Malaysia akhirnya berhasil ke final untuk berhadapan kembali dengan Vietnam. Mereka revanche lagi seperti yang sudah-sudah lah ya. Banyak kita saksikan di pertemuan pertama itu kalah total. Beberapa kali kita lihat di final tuh tidak mudah dikalahkan dengan skor yang sama, bahkan bisa membalikan juga seperti AFF 2010 Indonesia dengan Malaysia. Malaysia dibantai 5-1 oleh Indonesia, tapi di final mereka bertemu lagi akhirnya Indonesia kalah. Dan ini pun kurang lebih bisa saja kejadiannya seperti itu. Walaupun Malaysia di pertemuan pertama kalah 4-0, di final tuh Vietnam gak akan mudah guys ngalahin Malaysia ya. Karena mereka belajar terus dari permainan-permainan yang sudah dilalui oleh timnas U17 Malaysia ini. Kadang-kadang kekalahan di match pertama itu sangat penting untuk kita bisa muhasabah lah istilahnya ya. Evaluasi gitu. Apa titik lemahnya, apa kesalahannya yang perlu ditambal, perlu diperbaiki. Itu kalau memang mental pemain atau para staff ya segala macamnya memang bagus. Tapi ada beberapa kali kita lihat kalah di awal itu malah ngedrop, malah menjadi sesuatu yang mental down lah istilahnya ya, menjadi salah satu bukan penyemangat gitu, akhirnya menjadi kita awal-awalnya udah kalah gini gitu, dan akhirnya mereka terpuruk terus dalam kekalahan gitu. Dan saya rasa U17 Malaysia kali ini memiliki mental yang bagus, mereka mampu bangkit gitu, dan di partai penting melawan Indonesia mereka menunjukkan hal itu, dan saya rasa nggak mustahil juga untuk mereka akhirnya bisa menjadi juara gitu AFF ini untuk dibawa ke bumi Malaysia gitu guys. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.